टोका तो किए ମୁଁ ନନ୍ଦୀ नंदी हाँ। नंदी ନନ୍ଦୀ नंदी हाँ। तार आदेश ଆସିଛୁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚୁପ ମୂର୍ଖ ଦେବ ଜାଣନ୍ତି ଦେବ କଥା କେମିତି ବୁଝିବ ଆମ କଥା ଦେବ ଜାଣନ୍ତି ଦେବ କଥା ଆଲେ ଆମେ ନରଲୋକ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ତୋର ବାପାର ସଂକେତ କହିପାରିବୁ ଏବେ ମୂର୍ଖ ମୋର ପିତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଚିହ୍ନ କାଇଁ ଏବେ କାଇଁ ଏବେ ମୂର୍ଖ କାଇଁ ଏବେ ମୂର୍ଖ ମୋର ପିତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳବନ ତ୍ରିଶୂଳବନ ହଁ। ଜୀବ ଗୁଡାକ ଲାଳ ଲାଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିଶୂଳବନ ଭୁଙ୍କା ଗୁଡା ଚୁପ କର ମୂର୍ଖ ମୋର ପିତା ଜଗଠାନରେ ବସି ଉଙ୍କା ପାଲଟି ଗଲାଣି ଭୁଙ୍କା ପାଲଟି ଗଲେଣି ହଁ। ଏତେ ଉଠେଇ ପାରିବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ହେଲେ ଉଠା ତ ओम श्री श्री विराट विराट शुभ संग्रह करा जाओ ओम श्री श्री विराट विराट शुभ संग्रह करा जाओ ओम श्री श्री विराट विराट शुभ संग्रह करा जाओ आरे रे शिशु बोध कलु मन कृत्य आरे रे शिशु बोध कलु मन कृत्य कृपा मांगी लुके पैसा बचारी मुता जीवु समान पुत्र जीवु समान पुत्र बिना करे मारी प्राण ने धीरे कर पुटा विसकी मा कलु तु पिउसा तारा पुटा विसकी मा कलु तु पिउसा तार रे आसी पाले मुजा कृष्ण रे देवी चक्की कृष्ण रे देवी चारी परसु मरणा किए इष्ट हरि मोर अपराध क्षमा कर हे पिता मोर देखि जाऊँ शरीर हे पिता मोर जाने ना बारो तो सीसा तो पैसारे रुए किसा निवेदन करो हे शिशुर कोने कृष्ण তোমরা পাঠ পড়া শেষ হয়েছে তো না বাবা আমি পাঠ পড়িনি বড় মূর্খ রইব হ্যাঁ বাবা 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 না যা পাঠ পড়িয়া গা মামা চলন ওই পড়ন বাবা না পড়ন পতে পতে কালকে মোর ছিড়ে গেলান आज्ञा कहले मैं कहूचे पछे उठे बोली सेप्सी काले नाई जानूचे काले जाऊचे बोली
তুমি মন্দিৰକୁ যাও তো মাতা কৰি ଆସିବ এই অমৃত পায়রা অমৃত অমৃত নন্দি যায়